हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, ग्लो इफेक्ट का जो थंबनेल अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है वो बनाएंगे फ़ोटोशॉप से। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को वॉच कीजिए दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक थंबनेल का साइज़ ले लेते हैं 1920 और 1080 पिक्सल का। रेजुलेशन 300 है मेरा। इसको डबल क्लिक करके इसको कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक पहले बैकग्राउंड लाएंगे। यहाँ पे ये वाला बैकग्राउंड ले लेते हैं।